Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran daring kita hari ini, pelajaran muhadatsah. Nah, jadi sebelumnya karena banyak sekali yang bertanya kepada ustazah, kenapa harus memakai bahasa Arab sedangkan kami masih kelas 7. Nah, jadi ustazah mau memberi penjelasan sedikit alasan kenapa Ulun Nuha mengajarkan pelajaran bahasa Arab itu bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab. Nah, jadi contohnya ya, kalau seseorang ada di suatu kampung, nah dia itu tidak tahu bahasa kampung tersebut. Contoh, pakai bahasa Padang, contoh ya. Jadi ada orang Sumatera Utara ataupun yang sukunya suku Batak. Nah, pergi ke Padang pakai bahasa. Nah, orang Padang itu memakai bahasa Padang. Nah, jadi berbeda jauh kan antara bahasa Batak dengan bahasa Padang. Nah, jadi kalau seandainya dia terus-menerus mendengar, insya Allah pasti paham. Pasti itu, insya Allah pasti paham. Dan insya Allah bakal, oh yang dibilangnya begini, oh yang dibilangnya begini, begitu. Nah, jadi contoh yang lain, ustazah berpengalaman juga. Nah, jadi dulu ustazah waktu masuk kelas 7 sama seperti Antuna, ustazah masuk pesantren. Kemudian di mana pesantren itu penjelasannya pakai bahasa Arab. Kami murid baru itu sangat terkejut, nggak tahu apa yang mau dilakukan, nggak paham apa yang diperintahkan, pokoknya bingung gitu. Nah, tapi diingatkan sama ustazahnya, dengarkan aja, dan mufradat yang dikasih itu harap digunakan di sehari-hari. Nah, jadi ustazah harap nanti ketika masuk Ulun Nuha, insya Allah kalau kita sudah mulai normal, nah jadi ketika di sekolah itu ustazah harap pakai bahasa Arab. Nah, ustazah dulu juga pertama kali mendengar guru-guru ustazah itu mengucapkan kalimat per kalimat bahasa Arab itu yang ustazah dengar, contohnya ana ashtaril qalam fil maqsab. Yang ustazah dengar cuma kolamnya aja, yang lain apa sih yang dikatakannya gitu, nggak tahu.
terkadang lumayan Ustazah dengar al-qalam, udah tahu ya qalam itu artinya pena. Nah, jadi terkadang Ustazah cuma dengar ma, ri, ti, tu, ha. Satu-satu huruf aja. Nah, jadi tapi usahakan setiap hari mendengar, setiap hari mendengar, insya Allah akan paham apa yang dikatakan. Jadi mungkin antuna akan kesulitan untuk beberapa bulan ini, mungkin 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, insya Allah yang ke bulan ke-8 insya Allah udah paham apa yang dikatakan. Ya, paham ya anak-anak Ustazah? Jadi Ustazah harap tetap semangat, pahami, dengarkan baik-baik, karena kalau tidak didengarkan baik-baik ya antuna nggak tahu apa yang sering Ustazah ucapkan. Gitu, dengarkan baik-baik. Oh, Ustazah ini bilang ini tadi, Ustazah ini bilang ini, gitu. Paham ya Kak ya? Nah, jadi Ustazah bakal memakai bahasa Arab. Insya Allah kalau ada kata-kata baru, insya Allah Ustazah artikan. Nah, jadi kalau seandainya ada mufrodat, kata-kata baru yang belum faham, contohnya nih, ambil contoh ya. Min aina ashtaril qalam. Min artinya dari, aina artinya mana atau di mana. Ashtari nggak tahu artinya, al-qalam pena. Nah, jadi ashtari ini tanya sama Ustazah, Ustazah ini apa artinya gitu. Nah, jadi kita artikan min dari, aina mana, berarti dari mana. Ashtari saya membeli qalam pena. Jadi dari mana saya bisa membeli pena. Nah, dia nanya sama orang, di mana saya bisa membeli pena. Mungkin dia nggak tahu di mana. Nah, gitu. Contoh ya, itu contoh. Jadi Ustazah harap antuna itu harus aktif dalam bertanya, Ustazah ini gimana, ini Ustazah ini gimana. Tapi sabar ya Kak, mungkin pesan WhatsAppnya Ustazah agak lama balasnya. Nah, jadi kalau seandainya ada tugas, Ustazah kasih itu keringanan sampai 3 hari mengumpulkannya. Mungkin ada yang bertanya sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugasnya karena nggak paham gitu. Jadi Ustazah harap aktif bertanya dan semangat. Oke. Nabda bil qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an ad-darsu aina wasalna. Takallam ajril hiwar kama fil misal. نضع ماذا الجملة نضع جملة من القلم هنا القلم ثم هناك القلم وهناك 10 قروش هذه الكلمة وهذه الكلمة نضع في الجملة من أين أشتري القلم هكذا من أين أشتري القلم ثم تشتري القلم من المقصف. Nah, إذا كان هناك أشتري أنا بمعنى أنا اشترى يشتري معناه membeli. هنا يوجد همزة أشتري بمعنى أنا أشتري
ana ashtari. Nah, ishtaro yashtari karena membeli. Ma farkun maknahu perbedaan. Farkun maknahu perbedaan. Nah, jadi ustazah enggak akan menerjemahkan lagi ketika ustazah berkata farkun. Nah, jadi ingat ya, farkun maknahu perbedaan. Ingat, catat. Bisa dicatat di buku tulis, judulnya begini. Perkataan kalimat yang sering diucapkan ketika ustazah sedang mengajar, boleh. 1, farkun. Jadi kalau ustazah mengajar nanti, hari ini ustazah udah kasih tahu apa arti farkun. Nah, jadi kedepannya ustazah nggak bakal bilang. Jadi nggak ada alasan ustazah nggak tahu apa ustazah bilang. Jelas-jelas ustazah udah bilang farkun itu adalah artinya perbedaan. Ya, jadi dengar. Ketika ustazah bilang ma farkun, ma artinya apa? Ataupun kalau farkun perbedaan. Kalau ada ustazah bilang ada ditambahkan alif lam, itu sama, artinya masih perbedaan. Nah, jadi kalau ustazah bilang ma farkun ataupun mal farku, itu sama ya. Tapi ustazah bakal lebih sering mal farku. Paham? Hunaka, ayo ditulis lagi. Ketika ustazah bilang hunaka, artinya bisa ada atau di sana. Nah, jadi sesuaikan aja. Nah, kalau ustazah bilang hunaka, ada berarti ya. Artinya ada ataupun di sana. Jadi berapa kalimat hari ini? Ada 3 ya. Ma apa, al-farqu perbedaan, hunaka ada ataupun di sana, tergantung kalimatnya. Oke. Nastamir. Ada lagi kata nastamir. Itu artinya kita lanjut. Nastamir artinya kita lanjut. Nah, nanti ustazah fotokan, ustazah share di grup. Jadi antuna tulis ya perkataan yang sering ustazah ucapkan ketika mengajar. Nah, mal farqu baina ashtari wa tashtari. Baina maknahu di antara, wa maknahu dan, baina di antara, au antara, wa waw hakadha waw maknahu dan. Ma farqu baina ashtari wa tashtari. Idza kana ashtari hunaka hamzah. Hunaka hamzah wa tashtari hunaka harfu ta. Hadza harfu ta fil awal wa hadza harful hamzah fil awal. Idza kana hunaka hamzah maknahu ana. Idza kana ta maknahu anta. Anta tashtaril qalam minal maqsaf. Min aina ashtaril qalam? Min huna na'khudh tashtaril qalam minal maqsaf. Bikamil qalam aidan. Bikamil qalam. Al-qalamu bi'ashrati hadhihi. Al-qalamu bi'ashrati qurush. Thumma
Al-an hadza tadrib. Al-kalimah al-kitabu wa sittata asyara qirshan. Sittata asyara qirshan. Min aina ashtaril kitab. Tashtaril kitab minal maqsaf. Bikamil kitab. Al-kitabu bisittati asyara qirshan. Aidan min aina ashtaril qurrah. Tashtaril qurrah minal maqsaf. Bikamil qurrah. Al-qurratu bi khamsati asyara qirshan. Al-waraq min aina ashtaril waraq. Tashtaril waraq minal maqsaf. Bikamil waraq. Al-waraqu bi khamsati qurush. Thumma al-hablu wa samaniyata asyara qirshan. Min aina ashtaril habl. Min aina ashtaril habl. Tashtaril habla minal maqsaf. Tashtaril habla minal maqsaf. Bikamil habl. Al-hablu bisamaniyati asyara qirshan. Thumma hunaka at-tuffahatu wa salasata asyara qirshan. Min aina ashtarit tuffahah. Tashtarit tuffahah minal maqsaf. Bikamit tuffahah. At-tuffahatu bisalasati asyara qirshan. Al-an al-jaras wa sittata asyara qirshan. Min aina ashtaril jaras. Tashtaril jaras minal maqsaf. Bikamil jaras. Al-jarasu bisittati asyara qirshan. Bisittati asyara qirshan. Al-an a'id. A'id idza kana wajadtun kalimah. A'id maknahu ikuti atau ulangi. Ma qultu. A'idna. Ma qultu idza kana ustazah takul kabasa antuna aidan kabasa kaza fahimtun. Al-misal ustazah wa
talibah. Ustazah taqul kabasa, summa talibah kabasa. Hadza ma'nahu a'id. A'idna kabasa, qabasa, rokada, rokoda, salaka, salako, kafala, qafala, lakama, laqama, syakka, syakka. Maratan ukhra, kabasa, qabasa, afwan, qabasa, rokada, rokoda, salaka, salako, kafala, qafala, lakama, laqama, syakka, syakko. Thumma dha' alamah hakadha amama al-kalimah allati fiha al-harf. Nadha' al-alamah sahihah hakadha amama al-kalimah allati fiha al-harf. Huna harfu shin. Hal huna yujad harfu shin? La, bimakna hadza khata'. Qurushun yujad? Na'am yujad hadza. Nadha' sahih. Jinsiyah hal hunaka? La. Ashara hal hunaka harfu shin? Na'am sahih. Syajara hunaka harfu shin aidan, nadha' sahih. Suriya la. La maknahu tidak. Idza kana na'am iya. Qaf al bintu hal hunaka harfu qaf? La. Maqsafun hal hunaka harfu qaf? Na'am. Allah. Tuffahah hal hunaka harfu qaf? La. Iraq hal hunaka harfu qaf? Sahih. Haqibah hal hunaka harfu qaf? Na'am sahih. Al-faslu hal hunaka harful qaf? La. Sil bainal jumlatainil mutamathilaini. Huna ashtaril qalam minal maqsaf. Ashtaril qalam minal maktabah. La, ghairu munasib. Ashtaril waraq minal maqsaf. Sahih? La. Ashtaril qalam minal maqsaf. Sahih? Sahih. Hadza. Ashtaril qalam biqurshin. Khata'. Hadza mal'abun jamilun. Hadza maqsafun jamilun. Sahih? La. Hadza faslun jamilun. Sahih? La. Hadza mal'abul madrasati. Sahih? La aidan. Hadza mal'abun jamilun. Sahih? Na'am. Hadza mal'abun jamilun. Hadza darsu khat.
Summa sil baina su'al wal jawab al munasib. Hadhihi as'ilah. Su'al maknahu araftun, wal jawab hadza bil lughah Indonesia aidan su'al. Jawab. Su'al hadhil as'ilah. As'ilah jamak min su'alun. Jawab hadhihi ajwibah. Ajwibah jamak min jawab. Man yashtaril qalam? Man. Tariq. Naam. Ma hadha? Hadha jarasun. Bikamil qalam. Ma huna ma hadha al jawab tab'an hunaka labudda hadha wa muzakkar hadha jarasun bikamil qalam. Bi huna yujad bikamil qalam bi ashrati qurush. Min aina ashtaril waraq minal maqsaf. Min aina ashtaril waraq minal maqsaf. Nukarrir marratan ukhra. Man yashtaril qalam? Tariq. Ma hadha? Hadha jarasun. Bikamil qalam bi ashrati qurush. Min aina ashtaril waraq minal maqsaf. Nah, al-an intahayna fi mawdu'il ماذا في أي موضوع في موضوع المقصف. هذا موضوع ما موضوعنا المقصف. الموضوع المقصف. الآن سأقرأ لكم الحوار. سأقرأ لكم الحوار. الموضوع المكتبة. سأقرأ. اسمعنا جيدا. صباح الخير. صباح النور. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل. عندي درس حساب. إلى اللقاء في الاستراحة. إلى اللقاء. مرة أخرى. صباح الخير. صباح النور. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل. عندي درس حساب. عندي درس حساب. إلى اللقاء في الاستراحة. إلى اللقاء. سنبحث ما معنى في يوم الاثنين إن شاء الله. نعم.
Syukran ala ihtimamikunna jami'an. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.